Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mga bangsami, mga tunganami, marhaban bikum fi al-halaqati as-sabi'ah, al-faida as-sabi'ah. Pihak berusaha miskano sa giyang kaya bendingan tanu halaka sabi'ah, faida sabi'ah, giyang kuto kalbihan agiyang kuto akapaganada ku agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Fadlu talabil ilmi asy-syar'i, giyang kaya kapakalelbi agiyang kuto akapaganada tanu si ku agama tanu agama Islam. Mata-mataan wallahu subhanahu wa ta'ala na giye maananian na ini paliugat yarak tanu sa sunabi na yapanduan niyan sa giyong kuto akatiruyan na tigyan na taraktu fikum syai'ain fa in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Ini baga kakarkan wa giyong kuto adua syai' andid ni kakpiti niyo sa giyong kay adua syai' na di kanudin madadag sa dayon. So yaman niya naging kaya kawyawiyag sa isa giyang kaya dunia na tanto adilikadu. Giyang kaya katatagutan ko dunia na madidilikadu ko pimbarang ang mga panarima, pimbarang ang mga i'tiqad, mga i'tiqadat, mga panarima, mga agama, pimbarang ang matatago sa isa giyang kaya dunia na yabo ditanu ka kededag na giyang kaya paninggalan. Ay ni baga karkatanu Nabi sallallahu alaihi wasallam pusaka ay ni baga ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya mini baga ko Nabi nagyang kuto tamu? Kenapa ya mini baga ko Nabi nagyang kuto kadato? Kenapa ya mini baga ko Nabi nagyang kuto barandia? Sa mata-mata na ini mini baga karkatanu Nabi sallallahu alaihi wasallam mapusaka na paninggalan aditanu deng kededag kuditanu di kapagagama nagyang kay sabut si ku agabatan agama Islam agi ya dua timan asyai andin ni karenda tanurun andin ikapesud tanurun na mata-mataan aditanu dan madadag sadayon agi isu kitab wallah tigu nabi su Quran agu giyang kuto hadis u Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga bangsami na mata-mataan agi yamanan yan nafsusakuyan tanu yang kaya masa taniman tunayad na disesakuyan na kadatu disesakuyan na mga degree pimbarang nga degree supaya degree santo na unon na pimbarang na disesakuyan mga bangansa na pitibarang na mga pamilya na kadatu na mane ugay na piyakalipatan agiyong kuto titup sesakuyan sa giyang kaya dunia agiyong kuto kasabutatano naking bulalantano sa iko kitab Allah sa Quran naguso hadis Nabi tana Muhammad sallallahu alaihi wasallam agina ni ditanoy kededag sa isa giyang kaya dunia na sampai sa alungan amauri gitu sabab saya mana niyan nasuwallah na piyakal binian sa giyong kuto akatiruyan akul ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Tiruang kay Muhammad ino bamaka pendetar agiyang kuto ang mga tao ang mga tatao na nasabutiang ku agama gusto mga tao ada sabutian si ku agama pamana makaibaratay sa pakaisu wallah na yamanan yan nagyay na isu-isu ku mga tao yamanan yan ada sabutiran ada piaganadiran si ku agama wallahu subhanahu wa ta'ala dairan senggayag yung kuto rasiran na kawyawiyagiran si ku agama wallah subhanahu wa ta'ala namin digri siran nami kedeto siran namiyana muksiran namin bangsa siran nakialipataniran susabutiran si ku agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ipuru wallah sumanga tao amia maganat sa ilmu apederkano ipuru wallah sumanga tao amia maratiaya apederkano walladhina utul ilma darajat nagwi kadua ipuru na sumanga tao abigan sa ilmu sa pangkatan amapuro adiden pangkatan na dibudem pira pangkat. So gitu sabab mga luksami mga pagariami yang kaya kapagana da tanong ku agama Islam na kaya kenaba ini kaya tamani kenaba ini kaya limitadui
kamatanay pon ko kasasalo yu tar katano na tamang sa giyang kuto aki kayo kutan katano si ko kubur tano na ditano di maganad ko agama tano agama Islam ditano di sesakuyan so mga kaseminar ditano di sesakuyan so kapamakin nagaya ko bandingan ko agama ko mga television mga cable antonono na antawa ka cellphone na gugiyong kuto ay mala na ditano di panguyawan na ditano di pangusiatan na panguyatan nagyang kuto mga watatano na mga apotano sa maswairan na mapaganadira nagyang kuto agama wallah Quran aguso hadis sa ditano mipikitaga ko mga watatano agyang kaya masatano na yakalilid na miyakadakdak lagyang kuto mga eskwela antano na ilayan tano na mamamalapal na mipapanoon sa mga watatano na miyakay ito sa mga madrasa tano na ilayan tano panayamanan niyan na miyakay ito sa mga watatano so mga wata di mga di na dindulog siko pangadian yan dimbayad siko pangadian yan di plansa nagyang kuto abang kalayan di pakapluton ugay nawad na watatano di kelas di tan di pakapaganadeng ko pada di pakapaganadeng na mga ilmo plansaan subang kalayan indulog siko eskwelaan yan pakapluton di piyapiyaan na ibibidatan wag yung kuto agama tano na etitu aparatia siko Allah subhanahu wa ta'ala nagyong kuto aki puron tano ko agama tano kapaganada tano ko Quran kapaganada tano siko hadis apakalabin tano ko lang wana paganadin si sagyang kaya dunia wa may yu'addim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub mata na sa din sa sumiyap na sumla si ko mga tuos o kapagagama na giyanan ititu aparateya at titikna akalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala mga uripan wallah mata-mata naging kaya kapaganada ko agamatan o agama Islam na sumanga tao na isay niya di tanong di pamaguyataan sa giyang kaya dunia na sampay sa alungan na maure pinakamiya kalala na minipanguyato Nabi sallallahu alaihi wasallam nagiyong kutwa ina nagugiyong kutwa ama na pekauma sa alungan amaure asengkadan sa kabulawanan amatihaya ay kasinda wag yung kutwa sangkad ay sengkad si sagyong kutwa ina agugiyong kutwa amati gunabi nakadaw isyamsi fi buyutid dunya datar no kasindo alungan si ko mga walay si ko dunia pakambangkalaan sa mga sutra na mga pipiya mga bangkalag yung kutwa ina nagwama na misiyan inwak na mapsengkad inwak na mapmangkala katawanakan sutaman amalakan si ko dunia na tironon agyanan aya sabab akia sengkadang kasan kiang bengkalang kasan na sukia suwa wata kasi ko Quran wallah subhanahu wa ta'ala Allah subhanallah upama na matag apu matag wata na aya penuskad ni miya kaswasi ko kitab Allah aya penuskad ni miya kaswasi ko Quran wallah matag kawata miya kaswasi ko Quran miya kalangag ko Quran minggulalang ko Quran napakapsengka deng kaun wallah sa alungan amori sa sangkada kabulanan na masindaw isindaw pakapbengkalang kaun sa mga sutra pagasul ke sa surga sabab si ko ataka miya ganad sa ilmu si ko Quran miya suayan su Quran na sila-sila ang kaun wallah na aya panakiuskad ni mismo naskad ni makaswasi ko Quran wallah wal mahiru bil Qurani ma'as safaratil kiramil barara sumapasang ikabati ako Quran na yad na mipagpadayan nagyong kuto mga malaikat akisislaan la hawla wala quwata illa billah nagugyang ko to ating unabi pembetian yan sa Quran wa yatata'ta'u fihi kergenanon na di makapapa ako ka pembetian yang ko Quran na lahu ajran dua timan abalas akekuanian ajrun li qiraah balas o kia betian yang ko Quran nagubalas akyar genirun si ko ka pembetian yan si ko Quran wallah subhanahu wa ta'ala gitu sabab sa wad nafsi sa kuya antanu sa giyang kaya dunia sa kuya antanu natamo kadatu barandia bangensa na pedamiya kalalap sa kuya antanu nagyang kaya kaswasi ko Quran nakasuong pipi nakabati ang pipi kagi kalbihan tanu sa dunia na sampai sa alungan amore na mamakasurga gyang kuto mga tao na tiruon sa gyang kuto miya kasurga ikra warattil kama kunta turattilu fid dunya batiya ka na batiyang ka pipi sa Quran sa datar no ka batiyang kaun si ku dunia fa inna akhir manzilatik inda akhir ayatin taqra'uha mata-mata na mulimpusan apang kata nakakusurga nasa din sa mulimpusan na ayat ama batiya ka si ku Quran masyaallah subhanallah ay geda ka ay kapekatong ka sa pangkatan
balasan ko mga tao miunaw na si ko Quran. Mga tao miya kalangag si ko mga Quran. Amay kuska na may ito minilangag ka ko Quran. Di nga kabatiya sa Quran. Kergenang ako Quran. Nagi pemaguyawaan. Gi pemagumbawaan. Gi di pamagapasaan. Na disisigian si ko dunia na sampai sa alungan amaure. Mataan. Ayad na pangkata na miya ka puro-puro naging kuto ang mga tao amya kalala. Amya betiran si ko Quran. Na matitingara agyong kuto ang mga tao si ko surga Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah na di mamili sa mga pamilya niyan. Na yung mga pamilya niyan na so mga tao amya kaswa si ko Quran. Mga tao amya makalangag si ko Quran. Ito'y sabab mga bangsami balasan tanu Allah sagyang kaya ka pumakin gatano sagyang kaya mga panduan na paida sabi'a pamakuditan mapasangi kabati ako Quran napakapasang tano na maganad tano uditan mataw na maganad tano sa ko Quran udinad na mga watatano ad na mga apotano taguntano ko mga madrasa naguso mga turil wa sallallahu ala sayidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.